जय श्री जगन्नाथ। ज्येष्ठ मासर अमावास्या को सावित्री अमावास्या कह जाय थाए। एही अमावास्या रे देवी सावित्रींकर पूजा करा जाय थाए। एही पूजाटी गोटे दिन पूजा नुहे, 3 दिन पूजा, त्रिदिनात्मक पूजा। कहीं कहीं 3 दिन न करि पारि केवल अमावास्या दिन करिथांती, ज्येष्ठ मासर अमावास्या दिन। वर्तमान आमर ओडिया मास अनुसार ज्येष्ठ मास आरंभ हो जाइछि। तेणु एही व्रतटी केउं दिन पड़िबो एवं एही व्रतरे पूजा पाउथिबा देवींको विषय आमे आपनकु किछि कहिबु। जहा कहिबु आमे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रु प्रमाण सहित आपनकु कहिबु। आपनकर प्रश्न थिला आम पाखरे केउं पंजिका अछि। वर्तमान आमर नूतन वर्ष आरंभ होला पणा संक्रांति रु। आम पाखरे वर्तमान 2टी पंजिका अछि। राधारमण पंजिका आमे खोजुथिलु पाइ जाइछु एवं असली खड्यत्न पंजिका। ए 2टी पंजिका रु आमे आपनक सहित जहा भी तथ्य शेयर करिवु। सावित्री व्रत केउं दिन आपनक मनरे ए प्रश्न रहिथिबो। मे 16 तारिख इंग्रजी मास अनुसार एवं आमर ओडिया मास अनुसार ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि सावित्री अमावास्या। जो माने त्रिदिनात्मक पूजा करंती से माने गोटे दिन पूर्वरु अर्थात मे 15 तारिख रु पूजा आरंभ करिवे। त्रिदिनात्मक व्रत आरंभ यह असली खड़रत्न पंजिका जहा मैं आपनको सब बेले देखै थाउ। एबे भी आपनको देखै दिजु एवं अमावास्या रहुची मे 16 तारिख शनिवार दिन। शुक्रवार दिन ए व्रत आरंभ हेबो। तेणु जो माने व्रती से माने शुक्रवार दिन मध्य एक बार करिबा पई चेष्टा करिवे। जो माने केवल अमावास्या दिन व्रत करंती से माने शनिवार दिन व्रत करिवे मे 16 तारिख। सेही दिन ही सावित्री व्रत रहुची एवं रविवार दिन व्रतर उद्यापना सावित्री व्रत समापन जहा असली खड़रत्न पंजिका लेखा अछि। एवं आउ गोटे कथा भी आमे आपनको कहि रखुछु से दिन ठारू मळ मास आरंभ हेउची। व्यस्त हेबेनी, मळ मास विषय आमे पुणी कथा हेबा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रे प्रथमे मांकर दर्शन करंतु एवं मांकर जो पुराण महापुराण रहिची सेइथिरे ही माँ सावित्री विषय वर्णना करा जायछि। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रे समस्त देवी विषय वर्णना करा जायछि। तेणु माँ सावित्री विषय मध्य वर्णना एठी आपण पाइबे। रेफरेंस आमे सब बेले आपनको देइथौ को जगह आमे कहूछु कोठु तथ्य आणुछु। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद एवं गीता प्रेस गोरखपुर आपण प्रथमे देखिथिबे। आपण अध्याय जदि कहिबे 26 अध्याय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रे माँ सावित्री विषय कोन वर्णना करा जायछि किछि आज आमे आपनको कहिबु। आउ किछि बाकी रहिबो काहेकि ना गोटिए भिडियो रे सब कहिबा संभव नुहे। आपनकर आउ गोटी प्रश्न थिला सर्वांग चंदन लागि ठाकुरंकर आमे करूछु कि नाही बा काहेकि करू नाहु एई टाइप रो किछि प्रश्न थिला। सर्वांग चंदन लागि आमे करिथाउ महाप्रभु श्री शालग्रामंकर करिथाउ। महाप्रभु जेबे आम घर को आसिले से स्वयं हेउचंती नारायण शिला। तेणु तांकर ही सेवा आमे करिथाउ। तांकरी भीतर ही समग्र सृष्टि, तांकरी भीतर ही समग्र समस्त देवादेवी अछंती। से ही आम पई पंचदेवता, से ही आम पई आपण जेते देवता कहंतु से ही आम पई सब किछि। तांको सेवा हेगला माने सब सेवा हेगला जानंतु। तांकर ही सर्वांग चंदन लागि हुए। जल रे बुडीकी रहिकी गाधांती, घंटा घंटा जल रे बुडीकी रहिकी गाधेई थांती। सावित्री व्रत विषय जदि आपण सठिक तथ्य पाइबा पई चाहुचंती गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाश पाउथिबा ग्रंथ ही आपण अध्ययन करंतु। सेथिरे संस्कृत रे श्लोक एवं हिंदी रे अर्थ रहिछि। आपण जदि संस्कृत एवं हिंदी दुइटी जाक जानिथिबे बहुत सहज रे पढ़ी परिबे, किंतु सेथिरे जो तथ्य पाइबे ताहा निर्भुल तथ्य। ओडिया रे विभिन्न प्रकार रो पुस्तक प्रकाश पाउछि सावित्री व्रत को नेकी। से सबुरे जो तथ्य रही थाए ता उपरे आपण विश्वास करिवे नाही। एमिति बहुत गुड़िए तथ्य, बहुत गुड़िए लोकाचार, बहुत गुड़िए सुना कथा उड़ा कथा ए सब को नेकी वर्तमान आमर समाज आगे चलीछि। सेथिरे जो पूजा विधि रहुछि ताहा विभिन्न प्रकार विभिन्न स्थान रे परिवर्तन आपन को देखिबा को मिलुछि। तेणु परिवर्तन को नेकी जुक्ति करिबा झगड़ा करिबा ए सब बिल्कुल भी करिबा उचित नुहे। काहेकि ना आमे समस्त ए जो समाज रे नियम रहिछि ए नियम पाई ही आमे एमिति भूल भाल जिनिस बा भूल भाल तथ्य पाउचे।
ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ତେଣୁ କାହାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ସମାଲୋଚନା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସେହି ତଥ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ସେ ତଥ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁରର କିମ୍ବା ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରକାଶକ ଯେମିତିକି ଚୌଖମ୍ବାର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାଶକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ବାକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ପ୍ରକାଶକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏହି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ମିଳୁଛି, ଚୌଖମ୍ବାରୁ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ରୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ ତାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛିଟା କହିବୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ମା କଣ ବେଦଙ୍କର ଜନନୀ, ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବେଦ ମାତା ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ 4 ବେଦ। ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ଅଶ୍ୱପତି। ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପରେ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏହି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ରହିଛି। 4 ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ନାରଦ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି କେଉଁ କାମନା ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ? ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ମାଳତୀ। ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ରାଜା ରାଣୀ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁନି ପରାଶର ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁନି ପରାଶରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜା ରାଣୀ ଉଭୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ। ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ନୁହେଁ, 10 ଲକ୍ଷ ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ପରାଶର ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଗାୟତ୍ରୀ କିଭଳି ଜପ କରିବେ, କରମାଳାରେ ଜପ କରିବେ, ଜପ କରିବାର କଣ ନିୟମ ରହିଛି, ବିଧି ରହିଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁନି ପରାଶର ଯେଉଁ ନିୟମ କହିଥିଲେ, ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜା ରାଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ କହିବୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଆମେ କହିସାରିଥିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।